Hello mga kabisdak! Magbiyahe na punta adto kita sa Danasan Peak. Atong tistingan og atong i-explore kung unsa ang naa didto nga lugar. Kani mga alas 6 na sa alas 6 na sa buntag kaya ang among sabot alas 4 man. So munang naabot mig alas 6 sa buntag. O man ang sabot ron. Sabot mo alas 4, maabot mo alas 6. So enjoy! When did we make it so cold? The air is too thick to breathe. I wonder when you're coming home at 4:05. Just where have you been? I can tell from your breath that you've been drinking. Lying seems so easy to you. Just wanna know what you're thinking. Nothing comes easy when it comes to you. You said you wanted to know me, but did you even try? All you do is find new ways to hurt me. 'Cause you just wanna act like it's fine, but it's not alright. Oh no, it's not alright. Remember all those good times? Was it all just a scene? Now all we do is put out the fires. It's not how we used to be. I can sit here and talk about the memories, but I guess that's not what you wanna do. So I just wanna know what you're thinking, 'cause nothing comes easy when it comes to you. You said you wanted to know me, but did you even try? 'Cause all you do is find new ways to hurt me, when you just wanna act like it's fine, but it's not alright. It's not alright. When did we make it so cold? The air's too thick to breathe. You remember all those good times? Was it all just a scene? You said you wanted to know me, but did you even try? 'Cause all you do is find new ways to hurt me, when you just wanna act like it's fine, but it's not alright. It's not alright. No, it's not alright. So sa mga mangutana no og unsaon pag-adto sa Danasan Peak. Ang Danasan Peak naa na siya sa Danau City. So from kung sa Cebu kagikan, kung sa South kagikan, moadto ka sa North Cebu North Bus Terminal, and sa may SM City mosakay ka dito og van or V-Hire padulong sa Danau. Kung mugikan ka og buntag, siguro di pa kay na traffic, so ang dagan na nanaoras sa usa ka oras. Pero kung medyo naana ka sa udto and then peak pag yun ang season, so medyo traffic jud kay and mudagan gid mga 1 or 2 hours depende sa imong gisakyan. So abot mo sa Danau, manaog man jud ka sa terminal. Sakay ka og habal-habal, minta na ka dito og habal-habal ngo magbiyahean padung sa Danasan. Kung medyo nag-alanganin gani kasabutan na lang daan ang driver nga balikon ka or huwaton ka inig uli.
kay lisod og pagpangitaw kasakyan pabalik sa ubos. Ang biyahe tunga sa bukid moabot og mga usa ngadto sa usa ka tunga sa oras. So nasa tay Danasan shuttle service, ang labing komportable nga paagi mao ang pag-book sa ilang official shuttle service. Mo ni ang padung ni sa Danasan. Aduna sila pick up point sa Park Mall o sa Jollibee. Kinahanglan nimo silang kontakon daan pinaagi sa ilang Facebook page o official contact number sa aron makapareserve ka daan og lingkuranan. Para sa mga private sakyanan, gamita ang inyong Google Map o i-search ang Danasan Eco Adventure Park or Danasan Peak. Manukad ka sa karsada sa Danau gyapon, dayon motungas padulong sa bukid. I-recommendar nga mo gamit og mga sakyanan nga taas og clearance o lig-on sama sa SUV o pickup truck. Adunay mga bahin dalan simentado apan di gihapon aduna gihapon mga rough road o batoon ang karsada padung dito. Medyo untol gid siya ikabot nimo dito. Tuod pag-abot na mo dito sa may gym na amay siya gym dito naa pa kay ilagbok dito mo lagbok ka o naa ka mo taka sa bukid o sa Danasan Peak og naapod sila yung mga guide og depende na nimo kung mukuha ka or di. Pero mas suggestion if first time nimo mukuha na lang ka guide. Pero expect ka ang Danasan Peak dili kayo siya taas. Naalan siya sa 400 to 600 meter ibabaw sa level sa dagat. Kaya ang pinakadako dito nga bukid sa Danau is ang Mount Manghilaw nga dunay 700 ka metro. Ang Danasan Peak tanggol is mas ubos og gamay itandi ni apan nagtanyag gyapon kini og nindot kaayo nga talan-awon ug usahay sea of clouds kung tugnaw ang panahon depende. So sa kani nga bahin medyo nag-enjoy pa mi ani nga part og amo siyang gi-explore pa ang peak. Nindot siya dito igabot nimo sa bukid as in makalingaw na kaayo. So picture sa mi. Ciao. Let's go. Enjoy life. You and me, I will always dream about how it will be. So after naman dito picture tanaw sa view explore adto na mi padulong sa Cantalin Falls, ang pinaka-challenging na part sa among pag-hike. So let's go. Wonder how it feels to help you. Okay. I'm a shy deer in the headlights. She's coming over and I'm just standing there like Lagi. Videographer makulis. it's like a riptide on the inside. Keep it together, man. You could drown in those blue eyes. Focus ang gitugosan. She said, "Hey, you, isn't it funny how we always seem to meet at every place in town? Yeah, I must be lucky." I reply, "You can take me high. Maybe I just wanna see ya. I go anywhere if you be there. Feels like I can fly. Think I'm gonna break the ceiling. I just wanna keep this feeling. You can take me. Baby, you can take me. It's a small world in a big town. What are the odds I get to talk to you right now? Yeah. Give me bad lines, give me butterflies, give me anything, 'cause I'm down for you right now. I said, hey you, if I'm being honest, I've been stalking you a bit, hoping you'd see me, and maybe you wanted to get this one try and take me high. Maybe I just wanna see ya. I go anywhere if you be there. It feels like I can fly. Think I'm gonna break the ceiling. I just wanna keep this feeling. 'Cause you can take me. Yeah. You can take me.
Sige daw. Lumoy buwa! Tuwag ginawas jam na. Balik pa, balik. Ano ba? Ayaw ko bira. Awa ba? Balik. Awa ba? Awa, buwang manisip. Awa. Tumbo lang ba ako akong gida. Ugat ramata pareho buanga ka. Doon lang to, gitar gitu ka. Lagi. Gitar, mati ka. Bali man. Trust the process. Pareha man taale. Dadan di ka nga to? Asa na? Ay lang. Dili wag kay gahay ka din. Dili pwede makapicture no? Bukatan jamoy gato. Ay lang. Bukatan riway. Hawa. Bali. Buwan gani, gerak buwan gani, gerak. Oh, belum kay. Dili mo. Ayo dia lawan lu kay dia. Aba. Menigis man. Oo ba, labaran ini hoy. Donggahin na kay ko. Dalaw. No. Bita na. Dalaw. Ano ba, wiki ba mga?
na, kanay mabaw na nga, mabaw. Kanang tamang ngaligo kanang naw. Balik. Di mo maklaro. Dito pilit mo. Ay, go ala sa ba dam. Akong tren, mabira ba? Duyom to tao. Biyaan si mama. Pinakasul po ko mo lang. Di man tinaw. Kinaman? Okay naman to, be? Yo, jam. Lagi Google. Talaga dyan, ulo. Mahugay ng kamera, kalaki na. Matawad dito. Magkadrome ka sa nimo dyan. Di gini ba basa bit? Alay dadam, danon dati ka nga to. Madaba. Ano diri? Minghoy man. Ano mo? Ito lang. Video ko sa Dili Ano mo video? Gitno? Oo. Kamera kang bitang mga bak, samay gamjam. Before and after. Guys. Before and after daw. We're off home.
Balik na niya. Human, loya na sa dito dapit. Oh, at least. Ain't a thing you see Full coming charge a na. mile away. Balik pa kalis. But suddenly lightning somehow got into the bottle. Now you need to move fast to make it stay. You should hurry to love him now. You should hurry to love him now. It ain't a perfect world, we all wish it were. So girl, you can hesitate, or you should hurry to love him now. Or be too late. It's gonna get better, it's gonna get worse. One day is a blessing, the next is a curse. But that's how it is, that's how love's supposed to feel. Like God and the devil has struck a deal. You should hurry to love him now. Oh, you should hurry to love him now. It ain't a perfect world, we all wish it were. So girl, you can hesitate, or you should hurry to love him now. Or be too late. You should hurry to love him now. Hello! This is me, your Engineer Miss Da. Please don't forget to subscribe my channel and click the notification bell button